एबे समस्ते टिके पाद घोड़े की बस पादुका पाइबो। श्यामा एबे तमे भल अछ तो? हाँ बड़ बापा, एबे मु एकदम ठीक अच्छी। मु जानी मु आपन को बहुत चिंतार पकई देइथिली, तेबे एबे आ मते नहीं किछि चिंता करंतुनी। आज मो कृष्ण ही मते बंचई देछंती, तांकरी इच्छा रे ही तो सब किछि हुए। आ सेति पई हुए तो सापटा विषधर नथिला। आ मो कृष्ण को इच्छा बिना तो मु चाली भी पारिबेनी बड़ बापा। श्यामा कृष्ण सहित तमर कौन एक निबिड़ संपर्क रही बोली तमे मने कर? बड़ बापा ए जगत रे मोर परम बंधु होचंती मो कृष्ण, मो प्राणर सखा। मोर सान बेलो ही मु तांको पूजा करी आसीची। आउ आज जेतेबेले पद्म फूल गुड़ा पाउ नथिली सेतेबेले तो तांकरी पाखरो ही मु जानिबा को चाहिथिली पद्म फूल जोगाड़र मार्ग। आउ से चाहिथिले बोली सिना से पोखरी रो फूल आनिबा को मु दौड़ी गली। आउ आज पोखरी रो उठिला बेले जेतेबेले साप कामुडिला सेटा भी तो तांकरी इच्छा। श्यामार ए नाटक गुड़िक आउ केते समय चली के जानी इरिटेटिंग लागुची ए अभिनय गुड़िक। ता माने पारिवारिक सूत्र रे तमे छोट बेलू ही कृष्ण भक्ति पाइछ। अच्छा श्यामा कृष्ण भक्तिर गोटे बड़ अंश होची गीत, माने आमे जहाकू कीर्तन कहू। तेबे तमे निश्चय सेई कृष्ण भक्तिर गीत जानिथिबो। जानिथिले गोटाए गीत आमको गाई सुनाओ तो। ना ना बड़ भाई, मु भाबुची सी बोधे गीत जानिनी। सी पुणी गीत गाइब केमिति? सी तो आम घर को बहुत दिन है आसिलानी, तो कृष्ण कृष्ण कहूथिबार बहुत थर तो शुणीचु, गुणु गुणु करी केबे गाइबार तो आज पर्यंत शुणी पारलनी। किंतु सुजाता मोर केमिति गोटे मने होउची जे ए झियो गीत जानिची। जिए पिलाटी बेलू प्रतिदिन कृष्ण सेवा करे से गाई जानी नथिबो एमिति तो हेई परिबोनी। कौन सान बहुमा तमे गीत जानिन? ये तमे मते को परीक्षा रे पकेलो कृष्ण? गीत तो मोर जीवन, गीत गाइबा को तो मु बहुत भल पाए, किंतु एठी तो से कथा कहि भी पारिबिनी। मते तो एठी मिछ कहबा को हबो। केमिति समस्त को मिछ कथा कहबी मु तो कृष्ण को पाद छुई प्रतिज्ञा करिछि जे राधारानी पई गीत गाइबा कथा मु काहाको कौनसी दिन भी जणैबिनी। ठाकुरे ए विपदनु मते रक्षा कर ठाकुरे। कौन है श्यामा चुप ही रहिल जे? तमे गीत गाई जानिन? ना ना बड़ भाई, सी केमिति गीत गाइब? सी तो गाई भी जानेनी। अरे रुक्मिणी तुम्हें हठात करी कुआडे उभान हो जाइथिल? तमे निजे ही कहिथिल ए घरे किछि दिन रहिबो, तापर निजे ही कुआडे चली जाइथिल? जीबी आ कुआडे श्यामा एठी आसी बसी रहिछि बोली गीतर शो गुड़ा धरी पारुनी, तेणु बाध्य होई घरे जाई बसिथिली। एबे शो आसिलाणी, तेणु शो धरिबा आरंभ करिछि। तेणु एठिकी पुणी थरे मते श्यामा पई आसीबाकू पड़िला। देखे एठी कौन घटुछि सब।
କଥା କ'ଣ ଜାଣନ୍ତି ବସନ୍ତ ଭାଇ, ଗାଁ ଘରକୁ ଟିକେ ଯାଇଥିଲି, ଗୋଟେ ଦିଟା କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଯାଇଥିଲି, ତେଣୁ ଏଇ ରାଧା ମାକୁ ନେଇ କିଛି ଦିନ କାଟି ଦେଇ ଆସିଲି। ବଡ଼ ଭାଇ, ଶ୍ୟାମା ମୋର ପୂର୍ବ ପରିଚିତା। କଥା କ'ଣ କି ବଡ଼ ଭାଇ, ଆଗରୁ ଏଇ ଶ୍ୟାମା ତ ମୋ ଝିଅର ବୋଲହାକ କାମ କରେ, ତେଣୁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ତା ଗଳାରେ ଏତେ ଟିକିଏ ବି ସୁର ନାହିଁ। ଆପଣ ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ମୋ ଝିଅ ଆସିବ। ମୋ ଝିଅର କଣ୍ଠରୁ ଆପଣ ମନ ଭରି ଗୀତ ଶୁଣିବେ ବଡ଼ ଭାଇ। ନା, ଏଥର ଆଉ ତମ ଝିଅର ଗୀତ ଶୁଣିବା ହେଇପାରିବନି ରୁକ୍ମିଣୀ, ଏ ମା, କାହିଁକି? କାରଣ କାଲି ହିଁ ତ ମୁଁ ଚାଲି ଯାଉଛି। ଇଏ କ'ଣ ବଡ଼ ଭାଇ, ଆପଣ କାଲି ଚାଲିଯିବେ? ହଁ ବସନ୍ତ, କାଲି ହିଁ ମତେ ଚାଲିଯିବାକୁ ହବ। ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ଶ୍ୟାମା ବୋଧେ ଗୀତ ଗାଇ ଜାଣେ, କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତ ତ, ସେଇଥିପାଇଁ। ଆଉ କ'ଣ? ଆପଣ ବୃଥା ଆଶା କରୁଛନ୍ତି, ତା ଗଳାରେ ଜମା ବି ସୁର ନାହିଁ। ମା, ବଡ଼ ବାପା ତ ଅସଲ କଥାଟା କହିଲେନି, ମାନେ ଶ୍ୟାମା ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା, ଶ୍ୟାମା ୟା ପରେ ଆମ ଘରେ ରହିବ କି ନ ରହିବ, କୌଣସି ଡିସିସନ୍ ତ ଜଣେଇଲେନି। ଆପଣ ଥରେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତୁ ନା। ବଡ଼ ଭାଇ, ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହୁଥିଲି, ଆପଣ ତ କିଛି ବି କହିଲେନି, ମାନେ ଶ୍ୟାମା ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା? ନା, ପ୍ରକୃତରେ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି ଯେ ଆମ ଘରର ଅନ୍ୟ ଦି ବୋହୂ ଯାକ ତ ଏକାବେଳେ ଅନ୍ୟ ରକମର, ତାଙ୍କ ସହିତ ଶ୍ୟାମାର ଆକାଶ ପାତାଳ ଫରକ। ଆଉ ଶ୍ୟାମା ବି ଗାଁ ଝିଅ, ସେ କ'ଣ ପାରିବ ଆମ ଘରର ରୀତି ନୀତି ନିୟମ କାନୁନ ଏସବୁ କ'ଣ ସେ ମାନିପାରିବ? ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଯଦି କହିଦେଇଥାନ୍ତେ ଶ୍ୟାମା ଏ ଘରେ ରହିବ କି ରହିବନି, ମାନେ ଯୋଉ କାରଣ ପାଇଁ ଆପଣ। ଶ୍ୟାମା ଏ ଘରେ ରହିବ କି ରହିବ ନାହିଁ ମୁଁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ତମକୁ ଜଣେଇଦେବି ସୁଜାତା। ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ହୁଅ ନା, ଅପେକ୍ଷା କରିବା ଶିଖ। କ'ଣ କହୁଛୁ କ'ଣ ତୁ ଶ୍ୟାମା? ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ହେବିନି ମାନେ? ଆରେ 1000 ଥର ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ହେବି। ଆଜି ବାହାଘର, କାଲି ଫୁଲ ସଜ୍ଜା, ତାପରେ ଭରଣ ପୋଷଣ, ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ, ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ। ମୋ ଝିଅର ଗୀତ କ୍ୟାରିୟରଟା ତ ପୁରା ଧ୍ୱଂସ ହେବାକୁ ବସିଲାଣି। ନା ନା ଶ୍ୟାମା, ନା, ଏମିତି ସବୁବେଳେ ହେବାକୁ ଦେଇ ହବନି। ମୁଁ ଗୋଟିଏ ବି ଶୋ ଧରି ପାରୁନଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ତ ହେଇପାରିବନି। ଏବେ ମୁଁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଶୋ ପାଇଯାଇଛି, ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଶୋ ଧରିଛି, ଏବଂ ସେଇ ଶୋରେ ତତେ ଗୀତ ଗାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତୁ ରେଡି ରହିବୁ। ଶୋ ଧରିବା ଆଗରୁ ମତେ ଥରେ କହିପାରିଥାନ୍ତ ନା ଗୁରୁମା? ବାବା, କେତେ ବଡ଼ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛୁ ତୁ, ଦେଖ। ତତେ ପଚାରିବା ପରେ ମତେ ଶୋ ଧରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ଶୁଣି ରଖ, ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଶୋ ଧରିଛି, ସେଥିରୁ ଗୋଟିଏ ବି କ୍ୟାନ୍ସଲ କରିବିନି ମୁଁ। ଏଇ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଶୋରେ ତତେ ଗୀତ ଗାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ରାଧାରାଣୀ ପାଇଁ। ହବ ସବୁ କିଛି ଗୁରୁମା। ଏତେ ଦିନ ଯେତେବେଳେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛ, ଆଉ ତ ମାତ୍ର କେତେ ଘଣ୍ଟା। ଟିକିଏ ପରେ ହିଁ ବଡ଼ ବାପା ତାଙ୍କର ବିଚାର ଶୁଣେଇବେ। ଏ ଘରେ ମୁଁ ରହିପାରିବି କି ପାରିବିନି। ଆଉ ସେ ଯଦି ମତେ ଏ ଘରୁ ଚାଲିଯିବାକୁ କୁହନ୍ତି, ତାହେଲେ ତ ଆଉ କିଛି ଅସୁବିଧା ରହିବନି। ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ଆଗ ଭଳି ତମ ରାଧାରାଣୀଙ୍କ ପାଇଁ କଣ୍ଠ ଦେଇପାରିବି। ठीक ठीक ठीक, एकदम
ठीक कथा कहिछु तू। श्रीकृष्णଙ୍କ इच्छारु जेमिति बड़ भाई सेई भଳି किछि राय दियंतु। बड़ भाई जेमिति ए घर भितरु तते चाली जिबाकू कुहंतु श्यामा। तोर चिंता करबा किछि दरकार नाही। अरे कोनोसी भावना नाही, मु निजे तते फेरे नै जिबी मो संगरे। ମୁଁ ବି ତ ସେଇ କଥା କହୁଛି ଗୁରୁମା। ବଡ଼ ବାପା ଟିକେ ପରେ ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତଳକୁ ଡାକିବେ, ତାଙ୍କର ରାୟ ଦେବେ। ଆଉ ତ କିଛି କ୍ଷଣର ଅପେକ୍ଷା। किंतु किंतु श्यामा, जदि कौनसी कारणरू बड़ भाई ओलटा राय दियंती, जदि जदि सबु किछि ओलट पालट हो जाए, ताहले श्यामा श्यामा धर धर बड़ भाई तते पसंद करी नेले। बड़ भाई राय देले जे तू चौधरी घरर सान बहुर मर्यादा नहीं एई घरे ही रहिबू, ताहले ताहले तो तू एई घरे ही रहिबू। आउ राधा रानी पाई गीत गाइबू केमिति श्यामा? बड़ भाई तो किछि भी खोली की कहू नाहंती। तांको मन कथा जानिबा सतरे बहुत कष्ट। कौन से भाबुचंती के जानी, कौन कहिबे किए जाने। एपटे मो अवस्था, निखिल रो बाहाघर परठू गोटे मुहूर्त भी मु शांति रे रही पारुनी। बड़ भाई कौन सतरे श्यामा को चली जाबा को कहिबे ना रहिबा को कहिबे? माँ ओ मझिया बहु कह कौन कहबू? आउ कौन कहबी, आपण आउ एते व्यस्त हेले किछि लाभ नहीं। माँ जहाँ हवा कथा तो हो जाइछि, मु तो भल भाबे बुझी पारुछि। श्यामा ऑलरेडी बड़ बापा को गुड बुक रे निज नाटा लिखि दे सारलाणी, पुणी बहुत भल नंबर रखी। मन पसंद रोसई फोसई करिछि, साप कामुड़ा खाई पद्म फूल तोली आनिछि पोखरी भितरु। श्यामा को तो ए घर भितर बाहर कर देबा पई बड़ बापा पाखरे एबे कोनोसी कारण थिला भले कई मते लागुनी। ना 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 मझिया बहु, गोटे दिन भल की रोसई करदेले, केतेटा फूल जोगाड़ करदेले, एथुरु कोन प्रमाण हो जिवो जे से योग्या? एक्जेक्टली माँ, मु भी ठीक सही कथा ही कहबा को चाहूची। ए सब अवश्य ठीक कथा, किंतु श्यामा कोन निखिल स्त्री हबा पे उपयुक्त छियो? सेही परीक्षाटा तो निया गलानी ए पर्यंत। एटलीस्ट सेही पॉइंट रो तो बड़ बापा श्यामार कोनोसी परीक्षा नहीं नाहंती। ताहले श्यामा जे निखिल स्त्री हिसाब रे एई घरे रहिबो, एई लाइसेंसटा एते सहजरे केमिति देई दिया जाउची ताकू? किंतु मझिया बहु, ए सब कथा मो बड़ भाई को मुह ऊपर कहिबे केमिति? मु तो तांको केबे कहिनी, तांको सिद्धांत ऊपर कोनोसी कथा मु तांको केबे कहिनी, आज केमिति कहिबी? किंतु माँ, दिस इज नॉट फेयर। सब किछि कोन एमिति मुह बंद करे सही जबाको पड़िबो? आपनकर मतामतर कोन कोनोसी मूल्य ही रहिलानी हमर एई घरे? गोटे कथा काहे की बुझी पारुनु मझिया बहु? बड़ भाई जहाँ भी सिद्धांत नेबे सेटा हमको मानि नबाकू हबो। बेस ताहले आ कोन? ताहले सारा जीवन एई कला झियोटा को सज्ज करबा पे रेडी जांतु। माँ कहथिले कि बड़ बापा आपन को तळକୁ डाकुचंती। ठीक अछि बड़ बापा, तमे जा, आमे जाउछु। चलंतु माँ, रेडी हे जांतु। मन को शक्त करंतु, कारण या पर ठारू से कला अशिक्षित झियोटा को ही आपन को सज्ज करबा को पड़िबो। दिन सारा से आखि सामने रे तार समस्त कथा आपन को सज्ज करबा को पड़िबो। से जे निखिल स्त्री हिसाब रे तार सारा जीवन एई घरे ही कटिबो, सेटा भी आपन को सज्ज करबा को पड़िबो। आ ता आपनी मुंह बंद करी। एई तो निखिल आसीगलानी। बस बस बस। जीवनर गणितटा एते सहज नुहे, सेटा तू भी जानिछु बसंत। तेबे केही केही निजर सुख पाई सहज समाधानर बाट खोजी बाहर करंती। जानिछि बड़ भाई,
କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସଠିକ୍ ସମାଧାନର ପଥ ଖୋଜୁଛି। ସେ ପଥ ହୁଏତ କଠିନ ହେଇଥାଇପାରେ, ସେଥିରେ ମୋର ଆପତ୍ତି ନାହିଁ। ୟା ପରେ ଆପଣ ଯାହା ଭଲ ବୋଲି ଭାବିବେ, ଯୋଉ ପଥରେ ଆମକୁ ପରିଚାଳିତ କରିବେ, ଆମେ ସେଇ ପଥରେ ହିଁ ଚାଲିବୁ। କିନ୍ତୁ ସୁଜାତା ନ ଆସିଲେ ତ କୌଣସି ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ କରିହବନି। ଏଇ ତ ସୁଜାତା, ଶ୍ୟାମା କୋଉଠି? ଥିବ ନିଜ ରୁମ୍ରେ କୋଉଠି। ମୋ ସହିତ ତ ସେମିତି ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ି ଉଠିନି, ସେଥିପାଇଁ ତାର ଖବର ରଖିନି। ବଡ଼ ଭାଇ, ଶ୍ୟାମା ବିଷୟରେ ଆପଣ କି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନେଇଛନ୍ତି ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ବି ଜାଣିନୁ। ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛୁ। ଯଦିଓ ଜାଣିଛି ଆପଣ ଯାହା ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନେବେ ସବୁଆଡ଼ୁ ବିଚାର ବିବେଚନା କରି ହିଁ ନେବେ। ତେବେ ଯଦି ଅପରାଧ ନ ଧରିବେ, ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି। ଦି ଚାରିଟା ଆଇଁଷ ରୋଷେଇ କରି ଖୁଆଇଛି ବୋଲି ବା ସାପ କାମୁଡ଼ା ଖାଇ ପଦ୍ମଫୁଲ ଯୋଗାଡ଼ କରିଛି କେବଳ ମାତ୍ର ଏଇଥିପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଝିଅ ନିଖିଲର ସ୍ତ୍ରୀ ହେବାର ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଜନ କରିନେବ, ଏଇଟା ବୋଧେ ଠିକ୍ ହବନି। ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ମୋ ନିଖିଲର କେତେଗୁଡେ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ଆଉ ସେ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ା ଅନ୍ୟ 5 ଜଣ ଲୋକଙ୍କ ଭଳି ସ୍ୱାଭାବିକ ନୁହେଁ। ବଡ଼ ଭାଇ, ମୋର ତ ମନେ ହେଉନି ମୋ ନିଖିଲର ଜୀବନରୁ ଅନ୍ଧାର ଦୂର କରିବାର କ୍ଷମତା ସେ ଝିଅର ଅଛି ବୋଲି। ଶ୍ୟାମା ଆସ। ମୋର କିଛିଟା ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅ ତ ମା। କୁହନ୍ତୁ ବଡ଼ ବାପା। ଆଚ୍ଛା, ଗୋଟେ ବିବାହିତ ଝିଅର ଜୀବନରେ ସେଇ ଝିଅକୁ ତା ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରତି କ'ଣ କ'ଣ ଦାୟିତ୍ୱ ପାଳନ କରିବାକୁ ପଡ଼େ କହିବ ଟିକେ? ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସେବା କରିବା ହିଁ ତାର ଏକମାତ୍ର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେବା ଉଚିତ। ସ୍ୱାମୀର ସୁଖ ହିଁ ତାର ସୁଖ, ସ୍ୱାମୀର ଦୁଃଖ ହିଁ ତାର ଦୁଃଖ ହେବା ଉଚିତ। ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି, ତମେ ଏଇଟା ମତେ କୁହ, ସ୍ୱାମୀ ପାଖରୁ ସେଇ ଝିଅକୁ କି କି ପ୍ରତ୍ୟାଶା ରଖିବା ଉଚିତ? ସମ୍ମାନ, ବିଶ୍ୱାସ। ସାନବାବୁ ତ କହିଛନ୍ତି, ଆଜିର ଦିନରେ ନାରୀ ପୁରୁଷ ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣରେ ପରସ୍ପରଙ୍କ ପାଖରେ ଠିଆ ହୁଅନ୍ତି, ହାତରେ ହାତ ରଖି ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଲଢ଼େଇ, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ସଙ୍କଟ ପାର କରିଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ତେଣୁ ମୋର ମନେ ହେଉଛି ଯେ ସମ୍ମାନ କେବେ ହେଲେ କମ୍ ବେଶୀ ହୁଏନି। ସ୍ତ୍ରୀ ଯେମିତି ତା ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରିବ, ଶ୍ରଦ୍ଧା କରିବ, ଠିକ୍ ସେମିତି ସ୍ୱାମୀ ବି ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସମ୍ମାନ କରିବା ଉଚିତ। ଆଉ ସେମିତି ନହେଲେ ତ ଦି ଜଣ ଯାକ କେହି ବି ସୁଖୀ ହେଇପାରିବେନି। ତମର କ'ଣ ମନେ ହେଉଛି, ତମେ ନିଖିଲକୁ ସୁଖୀ କରିପାରିବ? ସାନବାବୁଙ୍କୁ ସୁଖୀ କରିପାରିବେ କି ନାହିଁ ଏ ବିଷୟରେ ହୁଏତ ପୁରାପୁରି ହଁ କହିବାଟା ମୋର ଠିକ୍ ହବନି। କାରଣ ପିଲାବେଳଠୁ ଯେଉଁ ପରିବେଶରେ ସାନବାବୁ ବଡ଼ ହେଇଛନ୍ତି, ସେଇ ପରିବେଶକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ମୁଁ ଭଲରେ ଜାଣିପାରିନି ବଡ଼ ବାପା। ଏବେ ତାଙ୍କର କୋଉଥିରେ ସୁଖ କୋଉଥିରେ ଦୁଃଖ ସେଇଟା ଜାଣିବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ମତେ କୃଷ୍ଣ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ତେବେ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ଜାଣିଛି, ସାନବାବୁ ଯଦି ମୋତେ ଗ୍ରହଣ କରି ନ ପାରନ୍ତି, ତେବେ ମୋର ଏଇ ଘରେ ରହିବାର କୌଣସି ମାନେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ କହୁଛି ବଡ଼ ବାପା, ଆପଣ ଯୋଉ ବିଚାର ଦିଅନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ସେଥିରେ ଯେମିତି ସାନବାବୁ ସୁଖୀ ହେବେ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ମୋତେ ଏଇ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବାକୁ ପଡ଼େ, ସେଥିରେ ବି ମୁଁ ରାଜି। ଏଇ ଝିଅଟିକୁ ଯେତେ ବେଶୀ ଦେଖୁଛି ସେତେ ବେଶୀ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି। ସୁଜାତା ତ କହିଥିଲା ଏଇ ଝିଅଟା କୁଆଡ଼େ ଅଶିକ୍ଷିତ। ବଡ଼ ଭାଇ, ଆପଣ ଏବେ ଆପଣଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ। ସିଏ ତ ଏ ଘରକୁ ଆସିବା ପରଠୁ ଏମିତି କଥା ସବୁ କହି ଚାଲିଛି, ଆଉ ଭଲ ଲାଗୁନି ତା ଜ୍ଞାନ ଶୁଣିବାକୁ।
ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ମନ ଭୁଲେଇବା ପାଇଁ ସିଏ ଏସବୁ କଥା କହୁଛି। ଆପଣ କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେବେନି। ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଶୁଣିବାକୁ ଆସିଛୁ। ଏବେ ଦୟାକରି ଆପଣ ସିଦ୍ଧାନ୍ତଟା ଟିକେ ଶୁଣେଇ ଦିଅନ୍ତୁ।